أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. पारा 28 रुकू 16 सूरत अत-तग़ाबुन का रुकू 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جزاك الله. صدق الله العظيم.